बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए कराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम रूहानी हब के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल आपने लौंग के 10 दानों पर करना है। आपने किचन में से लौंग के 10 मोटे मोटे दाने लेने हैं और आज का ये अमल इन दानों पर करना है। इस अमल की बरकत से आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होगी और इतनी बारिश होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके घर दौलत के ढेर लगे होंगे, और जिनके पास दौलत की कमी है या रिज़्क़ की कमी है, अगर वो इस वजीफ़े को कर लेंगे तो रिज़्क़ कुशादा होगा। इतनी दौलत आएगी कि आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, आपसे इल्तिमास करते चलें कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल रूहानी हब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी है, या आप गरीब हैं, या आपके पास दौलत की कमी है, तो ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कोई किसी का साथ नहीं देता सिवाय अल्लाह के। ये इम्तिहान जब इंसान पर आता है तो लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी इज़्ज़त करना भी छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये अपना है या पराया। दोस्तों, इंसान अगर गरीब हो तो अपने भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होती, उसको तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे माशरे का ये दस्तूर है कि अगर कोई अमीर हो लेकिन वो आपका रिश्तेदार भी ना हो तो लोग उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। आज इसी मसले के हल के लिए ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसे लाजमी करना है। इससे पहले भी हमने आपको लौंग का एक वजीफ़ा बताया था, जिसे बहुत से लोगों ने किया और उन्होंने हमें बताया है कि इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, ना ही ये कोई महंगा अमल है। आपके 5-10 रुपये लगेंगे और आप इसे बआसानी कर सकते हैं। और यही 5-10 रुपये की चीज़ आपके घर से गरीबी किस तरह दूर करेगी, आप ये खुद देखेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो गया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप चाहें जितने भी वज़ाइफ कर लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सरासर बेकार बात है और गलत बात है। ऐसा नहीं है। दरअसल वज़ाइफ उसी वक्त काम करते हैं जब उस पर पुख्ता यकीन हो। हम वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन हमारे दिल में यकीन नहीं होता। यकीन की कमी होती है। जब आप वजीफ़े पर पुख्ता यकीन करेंगे और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और हर वजीफ़ा काम करने लगेगा। जो लोग इस पर यकीन नहीं करते, फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि ये वजीफ़ा तो वाकई काम करता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब वजीफ़ा काम कर जाए तो फिर किसी दूसरे को नहीं बताते और सिर्फ़ खुद कर लेते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी और को इसका पता चले और वो इससे फ़ायदा उठा सके। मेरे दोस्तों, ये अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने 10 रुपये का नोट लेना है, जो कि आज के दौर में हर किसी के पास मुयस्सर है। आजकल छोटे बच्चे भी 10 रुपये से कम नहीं लेते। आपने एक 10 का नोट लेना है और 10 लौंग के बड़े बड़े दाने लेने हैं और उनको प्लेट में रख दें, और फिर आपने बावज़ू होकर एक लौंग का दाना उठाना है और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनिय्यु या गनिय्यु 2 मरतबा या गनिय्यु पढ़ने के बाद आपने इस पर सूरह कौसर पूरी पढ़नी है।
اور بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے ہر لونگ کے دانے پر اسی طرح سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ اللہ کا نام یا غنیو پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے، اور پھر اس دانے کو 10 روپے کے نوٹ کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بعد دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی اسی طرح سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ اللہ کا نام یا غنیو پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ اسی طرح تیسرا دانہ بھی اٹھانا ہے، اس پر بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر ایک لونگ کے دانے پر یہ پڑھنا ہے، اور سب کے سب کو باری باری آپ نے 10 کے نوٹ کے اوپر رکھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ لونگ کے دانوں کو اس 10 کے نوٹ کے اندر لپیٹ کر رکھ دیں، اور پھر اس 10 کے نوٹ کو وہاں رکھیں جہاں آپ کے پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اپنی دکان میں گلے میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ گھر میں اس جگہ رکھ دیں جہاں آپ کے پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ رزق کا ایسا عمل ہے جس کو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں۔ جس گھر میں اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے وہاں رزق کے انبار تو ویسے ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہم سے کبھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہم پر رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا بھی ضرور مانگیں، رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی معافی مانگیں کہ اے اللہ، تو بہت رحیم و کریم ہے، تو ہی تو اس دنیا کو چلانے والا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ جب آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں۔ عورتیں اس عمل کو اپنے سر پر دوپٹہ لیے بغیر ہرگز نہ کریں۔ اس عمل کو کرتے وقت سر ننگا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عورتیں جو اپنے خاص ایام میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کریں، ہر صورت میں رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اور ہر وقت گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اس عمل کو سچے دل سے کریں۔ جو سچے دل سے اس عمل کو کریں گے، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا۔ آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا، ہر طرف سے آپ کے پاس پیسے ہی پیسے آ رہے ہوں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو یقین سے کرنا ہے۔ اگر یقین میں کمی ہوئی تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی وظائف سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔